Okay, good morning, may buntag ka na tanan, may gala mga pangga, happy Easter Sunday! Pitsa 5 sa Abril, dakang ka fiesta rong adlaw mga higala San Vicente Ferrer. Welcome sa Tulabanon Kuya Koy Loto Vlog, o ang inyong Kuya Koy mga higala, no? Gikan pa kita sa Shaton, sa atong gihimo nga Shaton transaction, karong adlaw nga unta blisingan dayon, maka on the spot, karong adlaw mga higala, no? Bason lamang. So bason lamang mga kaigsunan mga pangga nga karong adlaw magkapakuanta ODS ODS on the spot baga higala. Okay, sa tanan nga may apil sa atong Easter Sunday Shaton transaction na Abril 5 to 2026 baga kaigsuonan. Hala, no, sa tanang may apil karon sa atong Shaton transaction. Kato mga ni Abay, mupasa ko ninyo ron, mupasa ko ninyo ko kapasa sa mga ni Abay nga dili taga Shaton, mupasa ko ninyo, don't you worry. Okay, recap lang nato ang atong ihatag nga bonus, nahatag na ko din itong last Friday is 190, no? Mao kana akong ihatag nga bonus sa mga higala. Ako lang i-recap ninyo karong adlaw, i-recap lang ni Kuya Koy ang bonus. Nihatag sa ko Paris na atong Huwebes. Huwebes Santo mihatag ko ga Paris sa mga kaigsuonan. Then pagka Biyernes mihatag ko og bonus, mo ni gihatag nako ang 190. Dayon nato sa gihapon nga adlaw nga Huwebes, ako sa mga gihatag ang hat mao na siya sa 70 670 ang atong hato sa mga gihatag atong adlaw nga Huwebes. Recap lang ni nga tuahan, recap lang ni mga kaigsuonan. So nya kagahapong adlaw akong gihatag ang espesyal nga City 58, no, 758 ang atong espesyal kagahapong adlaw. So karong adlaw akong ihatag ninyo ang atong VIP mga pangga. Shout out ninyong tanan diha mga suki nato. So ang atong VIP karon is mao ni siya mahigala, no? Mao na siya ang atong VIP. Ako ihatag nga kaninyong tanan na mga kaigsuonan nga mga nagtan-aw karon diri sa atong vlog. So tarang may apel karon sa ato Shaton transaction. Mingon jud ko ninyo nga advance congratulations kay ang Shaton transaction buenas gyud na mga higala. Ha? Buenas gyud kayo, mingon jud ko yung buenas kayo kay last week nato dito gabuto-buto. On the spot tas 67 pa ugma 370. Ni balik ta ni buhagay ang 541. Ni balik ta sa taron o posible nga dunay mo on the spot gyapon karong adlaw. Bason lang. Bason lang, basta salamat kay inyong pagsalig ni Kuya Koy tanang mi apel sa atong Shaton transaction. Katong kanang mapel, pwede pa mong kaapas, interesado mo 500 ang transaction fee, no? 500 ang transaction fee sa ganahan niya mapas. Mudawa taron sa tanan niya ganang mapel kay Easter Sunday mga kaigsuonan, mga kaigalaan. So mamasa na karon ha sa tanang mi abay nga dili taga Shaton, mamasa na karon. Daghang salamat. Happy Easter Sunday buhagay ug hayang.